हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नूर स्पोर्ट्स। तो आज जो वीडियो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये दोनों लैंग्वेज में ही आएगा, एक बांग्ला और एक हिंदी। एक ही वीडियो में दो लैंग्वेज में बोल दूंगा। तो जो ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমি তৈরি করার জন্য কিছু একটা কারণ অবশ্যই আছে, এই জন্য ভিডিওটা আমি তৈরি করছি। তো যেটা বলার ছিল যে এটা হচ্ছে আমাদের এখন রমজান মাস। তো রমজান মাসের পরে আমাদের এপ্রিল মাসে হবে ঈদ। তো ঈদের জন্য কিছু স্পেশাল অফার থাকবে। তো তোমাদের সামনে যে দেখতে পাচ্ছ ব্যাট 70-70 অনসাইড হিরো A+ এর প্লেয়ার এডিশন এবং হচ্ছে 77 স্পোর্টসের CBS एडिशन এবং डिस्ट्रॉय एडिशन আমার কাছে अवेलेबल আছে। तो ये तीनों बैट जो मेरे पास अवेलेबल होगा तो 1 अप्रैल से एकदम जो पूरा अप्रैल का महीना होता है तो इसी के अंदर जो ये वीडियो देखकर मेरा बैट ऑर्डर करेगा उसके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। तो इस पे ऑफ़र में वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं ऑफ़र में बाद में बोल दूंगा। पहले आप जो तीनों बैट देख रहे हैं उसका मैं थोड़ा प्रोफाइल चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो बंधुरा जो तीनटे बैट देखते पाচ্ছ এই তিনটে ব্যাট পুরো এপ্রিল মাসেই অফার আছে। এই ব্যাট তিনটেতেই মানে যে কোনো ব্যাট আমার কাছে নূর স্পোর্টস থেকে যে কোনো ব্যাট নিলেই ব্যাটের অফারটা পেয়ে যাবে। তো যে আমার কাছে ব্যাটগুলো দেখাচ্ছে আমি ব্যাটের একটু প্রোফাইলটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ব্যাটের কার্ভ, খুব সুন্দর কার্ভ ব্যাটের হচ্ছে। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট প্রোফাইল, দেখে নাও খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে ব্যাক প্রোফাইল, এটা হচ্ছে সাইড ভিউ। তারপরে যে ব্যাটটা আমার কাছে আছে দেখাচ্ছি, এক মিনিট। এটা হচ্ছে A+ এর প্লেয়ার এডিশন। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ, সামনে থেকে দেখতে খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে সাইড প্রোফাইল আর এটা হচ্ছে ব্যাক প্রোফাইল। তো নেক্সট যে ভিডিওটা এটা হচ্ছে 70-70 অন সাইড হিরো, যেটা কানাম্বলা এডিশন। এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড ফুল ব্ল্যাক সাইড আর এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ। তো যেটা বলার ছিল এই बैटগুলো আমার কাছে এখন अवेलेबल আছে। तो जिन को भाई को लेना है ये वाला बैट फुल अप्रैल महीने में जिन को लेना है, अप्रैल का 1 तारीख से लेकर एकदम 30 तारीख तक जो भी लेंगे इस बैट का स्पेशल ऑफर है। वो ऑफर में बोल देता हूँ, इस बैट को जो खरीदेंगे उसके साथ आपको एक मिल जाएगा ये वाला एक प्रीमियम टोपी, ठीक है। कैप जो मिलता है ये वाला कैप एकदम फ्री में मिल जाएगा और ये वाला एक प्रीमियम ग्रिप मिलेगा। 77 स्पोर्ट्स और A+ स्पोर्ट के साथ कवर दिया हुआ रहता है, लेकिन 70-70 का जो बैट है उसके साथ कवर दिया हुआ नहीं रहता है। तो अगर 70-70 स्पोर्ट्स के साथ अगर ये आपको ये दोनों ऑफर में लेना है तो उसके साथ आपको कवर भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो बांग्ला में एक बार बोल देता हूँ, 1 अप्रैल থেকে 30 এপ্রিলের মধ্যে যারা যারা আমার কাছ থেকে ব্যাট অর্ডার নিবা, যে কোনো ব্যাট 77 স্পোর্টস হতে পারে, A+ হতে পারে, MCC হতে পারে, 70-70 স্পোর্টসের ব্যাট হতে পারে, যে কোনো ব্যাট যদি নাও তাহলে তার সঙ্গে যে দেখতে পাচ্ছ এত সুন্দর একটা টুপি, খুব সুন্দর টুপি, এটা ক্যাপ খুব প্রিমিয়াম টুপি, খুব ভালো কোয়ালিটির। তো এটা ফ্রিতে পাবে এবং তার সঙ্গে একটা প্রিমিয়াম হ্যান্ডেল গ্রিবও ফ্রিতে পেয়ে যাবে। কিন্তু অফার শুধুমাত্র এপ্রিল মাসের জন্য, অফারটা সারা বছরের না। और बैट गोटा ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग हो जाए, फुल ऑल ओवर इंडिया में फ्री शिपिंग में हो जाएगा। कोई COD अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। आप बार बार बोल रहे हो सर COD में नहीं हो पाएगा। और आपको बैट लेना है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा, और पहले फुल पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बैट आपको मिल पाएगा। तो इस महीने का लिए जो ईद के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, अभी अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो आपको बैट खरीदने में एक मिल जाएगा एक कैप और एक हैंडल ग्रिप। लेकिन 70-70 बैट के लिए जो गैरनाम वाला बैट, कोई भी 70-70 बैट आपको कवर भी लेना पड़ेगा, तभी ये जो ऑफर है आपको मिल पाएगा, ठीक है। A+ के साथ और 77 के साथ कंपनी से फ्री में ही कवर आ जाता है। तो चलिए जल्दी से बुक करिए और ले लीजिए आपका सबसे बढ़िया बैट, ओके। तो बंधुरा ताड़ाताड़ी बुक करबा अवश्य। 1 अप्रैल থেকে একদম 30 এপ্রিল মানে গোটা এপ্রিল মাসটাই এই অফারটা চলবে, ঠিক আছে। আর
ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর ভিডিওটা একটু বেশি বেশি শেয়ার করবে, কারণ কেউ যদি ব্যাট নিতে চায় নুর স্পোর্টস থেকে, তো এই অফারগুলো আমার কাছে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে, ঠিক আছে, এই মাসটার জন্যই। তো খুব বেশি বেশি শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। চলো, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, হ্যাপি ঈদ।